ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شادی ہوئی تو شوہر رات 3 بجتے ہی اسٹور روم میں چلا جاتا اور صبح اسے تالا لگا دیتا۔ میں پوچھتی تو کہتا اندر اپنے ہونے والے بچے کے لیے کمرہ سجا رہا ہوں، جب تو اولاد پیدا کرے گی تو دکھا دوں گا۔ میں شوہر کی بات سنتے ہنسنے لگتی کیونکہ میں حاملہ تھی اور میرا شوہر بہت خوش تھا، لیکن اولاد ہونے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ساس سب کے سامنے مجھ پر چیخنے لگی اور بولی سب اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کو کھا گئی، اس کی وجہ سے میرا بیٹا اسٹور روم میں وہ کام کرتا تھا۔ میں ڈر گئی اور فوراً اسٹور روم میں گئی جہاں شوہر نے بچے کا کمرہ سجایا تھا، پر اندر قدم رکھتے ساتھ ہی چیخ نکل گئی کہ ہر طرف شوہر نے میرا نام حرم ہے، میری عمر 20 سال ہے، ہم 2 بہنیں تھیں اور اپنے تایا کے پاس رہتی تھی کیونکہ ہماری اماں ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے تایا اور تائی اماں ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، ان کا بس اپنا ایک ہی بیٹا تھا۔ میری بڑی بہن کا رشتہ میرے تایا کے بیٹے کے ساتھ ہی طے تھا۔ میں گھر میں ویسے بھی سب کی لاڈلی تھی، کبھی مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ میرے تایا ابو کا بیٹا مجھے اپنی دوست کہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری آپی کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تھا، نہ جانے انہیں مجھ سے کیا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ شاید میں نے آپی کو کبھی کچھ کہا ہو جس کی وجہ سے ان کا رویہ ایسا رہتا ہے۔ آج بھی میں کالج سے آئی تو آپی مجھے غصے میں کہنے لگی یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو تم اتنی دیر سے آتی ہو۔ آپی کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے آپی کو کہا کیا ہو گیا ہے؟ جانتی ہوں میرے باپ کا گھر نہیں، لیکن کالج سے کبھی کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے، آپ کے علاوہ مجھے اس گھر میں کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آپی مجھے غصے میں کہنے لگی کہ ہاں میں ہی تو تمہاری دشمن ہوں کہ وہ تمہیں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہوں، ساری میری ہی غلطی ہے نا جو تمہیں کچھ سمجھا دیتی ہوں۔ آپی کی بات سن کے میں نے حیرت سے کہا کیا ہو گیا ہے، کیوں مجھ پر چلا رہی ہیں؟ ابھی میں تھک کر آئی ہوں، میں نے سانس بھی نہیں نکالا اور آپ میرے ساتھ ایسا کرنے لگ گئی ہیں۔ آپی مجھے غصے میں کہنے لگی دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، وہ میری سگی بہن ہو کر میرے ساتھ ایسا کرتی تھی۔ میں نے تو کبھی ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ مجھے رونا آ رہا تھا، میں اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کمرے کی طرف جانے لگی۔ آپی نے غصے میں میرا بازو پکڑا اور کہنے لگی یہ رونا بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی انہیں کیا ہو گیا تھا، کیوں میرے ساتھ وہ ایسا کر رہی تھی۔ میں روتی ہوئی کمرے میں جانے لگی۔ مجھے پیچھے سے کسی کی آواز آئی جو کہ میرے کزن کی تھی۔ مجھے کہنے لگا کیا ہوا ہے، مگر میں نے اس سے کوئی بات نہ سنی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا کیا کہہ رہی تھی آپی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے کہنے لگا جھوٹ نہیں بولنا، اب تم مجھ سے بھی جھوٹ بولو گی، بتاؤ کیا کہا ہے تمہاری آپی نے تمہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں دیر سے کالج سے آئی ہوں تو مجھے ڈانٹ رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابا کا گھر نہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا وہ پاگل ہے کیا، یہ گھر آپ دونوں کا اپنا ہے، وہ کیوں ایسے کہتی ہے؟ اس کی بات سن کے میں نے کہا آپ خود ہی ان سے پوچھ لیں، مجھے ایسے کیوں کہتی ہیں، ہر وقت ڈانٹتی کیوں رہتی ہیں؟ میری بات سن کے وہ کہنے لگا اچھا رونا بند کرو، میں اسے سمجھاؤں گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی، آج کے بعد کچھ نہیں کہے گی۔ میں نے کہا وہ تو پہلے بھی آپ انہیں سمجھاتے ہی ہیں لیکن پھر بھی ڈانٹ دیتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا یار رونا تو بند کرو، اب نہیں کہے گی کچھ، اگر اب اس نے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا اچھا پھر دیکھ لوں گی۔ وہ بھی میری بات سن کے ہنسنے لگا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں جب بھی اداس ہوتی تھی وہ ایسے ہی کرتا تھا، میرے پاس آ کر مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اب وہ کمرے سے باہر چلا گیا، میرا بھی موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میں بہت تھکا ہوا خود کو محسوس کر رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب بھی لگ رہا تھا کہ آپی کا رویہ دن بدن میرے ساتھ خراب ہی ہوتا جا رہا تھا، کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ میں تو ان کے ساتھ بالکل ٹھیک سے بات کرتی تھی، کبھی انہیں کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور کچن میں آ کر کھانا کھانے لگ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک سے پھر سے آپی آ گئی۔ اب تو آپی کو دیکھتے ہی مجھے ڈر لگنے لگ جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی اتنے میں تائی بھی آ گئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی مجھے بتا دیتی میں تازہ کھانا بنا دیتی۔ ان کی بات سن کے میں نے مسکراتے ہوئے کہا تائی امی یہ بھی تو ٹھیک ہے، میں کھا لیتی ہوں۔ میری آپی کہنے لگی تائی مجھے تو کبھی نہیں کہا کہ باسی کھانا کھا رہی ہو، میں تمہیں تازہ بنا کر دوں۔ تائی ہنستے ہوئے کہنے لگی تم تو میری اپنی بیٹی ہو، اس نے تو پرائے گھر چلے جانا ہے، اگر میرا کوئی اور بیٹا ہوتا تو میں اس کو بھی اپنی بیٹی بنا لیتی۔ نہ جانے کیوں آپی مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی اور میں ان کی نظروں سے بچنے کے لیے نیچے منہ کر کے کھانا کھانے لگ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا، بس مجھے یہی لگتا تھا کہ آپی وہ کبھی کبھی مجھ سے جلن ہوتی ہے جو تائی میرا خیال رکھتی ہیں۔ میں نے آپی کی طرف دیکھ کر کہا کیا ہوا ہے؟
ऐसे परेशान क्यों लग रही हैं? ताई भी वहीं पर खड़ी हुई थी। मुझे पता था आपी ने ताई के सामने मुझे कुछ नहीं कहना, इस वजह से मैंने आपी से पूछ लिया था, मगर उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे घूरे जा रही थी। मैं उन्हें दिखाने के लिए हंसती, वो गुस्से में किचन से बाहर चले गए। मैं वहीं बैठी खाना खा रही थी। मेरी ताई मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारी बहन को अचानक से क्या हो जाता है। मैंने ताई की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं होता। क्यों, क्या हुआ है? ताई मुझे देखकर कहने लगी, बस कर दो आपी की साइड लेना। मैं अच्छे से जानती हूँ इसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। न जाने कैसे तुम सब इसे बर्दाश्त कर लेती हो। इसको जवाब दिया करो। ताई की बात सुन के मैंने कहा, ताई आप छोड़ें इस बात को। मुझे मालूम था कि अगर आप ही सुन लेती तो नतीजा शामत आ जानी थी मेरी, कि तुम ताई के पास बैठ के मेरे गिले करती हो। हालांकि ताई से बहुत प्यार से बात करती थी, इसकी इतनी केयर करती थी, इसकी पसंद की चीज़ें लाती थी, फिर भी वो सारा दिन मुंह फुलाकर घूमती थी। न जाने क्या मसला था उसके साथ। रात के वक्त मैं बाहर बैठी हुई थी। इतने में मेरे ताया का बेटा आया और मुझे कहने लगा, बाहर कुछ खाने चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, आज मैं कॉलेज में ही बहुत थक गई थी, आप आपी को लेकर चले जाएं, मुझे नहीं आना। वो कहने लगा, यार तुम अपनी आपी को नहीं जानती, वो जैसी हैं वहाँ पर भी। वो कुछ कहते कहते रुक गया। जब मैंने अपने पीछे देखा तो आपी खड़ी हुई हम दोनों को खूनखार नजरों से घूर रही थी। मेरे कज़न को एकदम से गुस्से में कहने लगी, हाँ खामोश क्यों हो गए हो, आगे भी बोलो, क्या बात है? मैं क्या हूँ, वहाँ जाकर क्या करूँगी? वहाँ बंदे खा जाऊँगी? नहीं, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँगी? वो गुस्से में खा जाने को दौड़ रही थी। मेरा कज़न हंसते हुए कानों को हाथ लगाकर मुझे कहने लगा, तोबा तोबा, देखो अपनी बहन को ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी खा जाएगी। इसकी बात सुन के अचानक से मेरी हंसी निकल आई। मैंने आपी की तरफ देखा तो वो मुझे घूर कर देख रही थी। मैंने कहा, आप आपी को लेते जाएं, मैंने नहीं आना और आज के बाद ऐसा आपी के बारे में नहीं बोलना। आपी गुस्से में कहने लगी, ये मेरी तरफदार बनने की ज़रूरत नहीं, तुम बहुत चालाक हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसकी बात सुन के मैंने गहरी सांस ली और नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि वह हमेशा ही मेरे बारे में ऐसे कहती थी। मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेरा भी कभी कभी दिल करता था उसे अच्छा सा जवाब दूं। मैं ये सोचकर खामोश हो जाती थी कि वो मेरी बड़ी बहन है, जो कहती है मेरे अच्छे के लिए कहती है। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में चले गई। न जाने क्यों मुझे आज इतना रोना आ रहा था। मैंने कमरा बंद कर लिया और रोने लग गई। सब प्यार करते थे मुझसे, लेकिन एक आपी का रवैया सब पर भारी था। मैं अब परेशान थी इसी वजह से कि अब न जाने क्या होगा, कब तक इनका रवैया मेरे साथ ऐसा ही रहेगा। मैं तो उन्हें बहुत अच्छा समझती थी। पहले मुझे लगता था कि वो जो कुछ कहती हैं मेरे भले के लिए ही कहती होंगी, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। अब मुझे समझ आ रही थी कि वो सब कुछ मैं खुद को दिलासा देने के लिए कहती थी। असल में आपी ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। आज तक मुझे ये भी नहीं बोला था कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, लेकिन अब मैंने भी सोच लिया था जैसे वो मेरे साथ करती हैं मैं भी ऐसे ही करूँगी। बहुत सुन ली थी उनकी बातें। अगले दिन मैं कॉलेज जाने लगी। वो गुस्से में मुझे पीछे से बुलाने लगी, मगर मैंने भी उनकी आवाज़ सुनी अनसुनी कर दी और वहाँ से बाहर की तरफ चले गई। इतने में पीछे से मेरा कज़न आया और कहने लगा, गाड़ी में बैठो, छोड़ देता हूँ। इसकी बात सुन के मैंने गुस्से में कहा, नहीं, मैं चली जाऊँगी, मैं अकेली भी जा सकती हूँ। वो मुझे कहने लगा, पागल हो गई हो क्या, इतनी दूर चलकर जाओगी, दफ़ा हो, अंदर बैठो। वो मुझे गुस्से में कहने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा और बैठ गई। वो मुझे कहने लगा, क्या हुआ है, ऐसे क्यों आज कर रही थी, मुझे भी तो कुछ बताओ। इसकी बात सुन के मैंने कहा, नहीं, बस वैसे ही आपी के रवैये की वजह से परेशान होती हूँ। न जाने आखिर मुझे समझ नहीं आती मसला क्या है। कोई बात तो पता चले ना, कुछ तो पता चले जिसकी वजह से वो ऐसे करती हैं। वो मुझे कहने लगा, तुम इनके बारे में सोचना छोड़ दो। ओके, जो वो कहती हैं एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। मैंने गुस्से में कहा, कैसे निकाल दिया करूं? मुझे कहने लगा कि तुम मुझे अभी से उसके बारे में डराती हो, मुझे अभी से कहती हो वो ऐसी है, इस तरह तो फिर मैं कैसे उसके साथ शादी करूंगा? वो बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोला। मैं उसकी तरफ देखकर हंसती। मुझे बहुत हंसी आ रही थी उसकी शक्ल देखकर। मैंने कहा कि अब बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी ना आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी बात सुन के मैंने हंसते हुए कहा। वो भी हंस रहा था। इतने में मेरा कॉलेज आ गया। मैं उतरकर कॉलेज में चले गई, लेकिन फिर से परेशान हो गई। आखिर न जाने इस लड़की ने मेरे साथ करना क्या था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों करती थी ऐसा। सारा दिन भी इसी सोच में गुजर गया। जब घर आई तो देखा सामने आपी नहीं थी। मैंने तो सुख का सांस लिया, वरना तो आते ही सामने आपी आ जाती थी और मुझे बस बातें सुनाना शुरू हो जाती थी। मैं जल्दी से कमरे में आई और फ्रेश होने लग गई। फ्रेश होकर मैं कमरे में आ गई और गहरी सांस ली। इतने में आपी आ गई कमरे में और मुझे गुस्से में घूर कर कहने लगी, ये तुम हर वक्त मेरे मंगेतर के साथ क्यों होती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे आज साफ साफ बता दो। इसकी बात सुन के मुझे हैरत का झटका लगा कि वो मुझे क्या कह रही थी।
मैंने आपी की तरफ देखते हुए कहा, आपी, आपके कहने का क्या मतलब है? वो आपका मंगेतर है तो मैं क्या करूं? मेरा कजन भी है, भाइयों की तरह है मेरे लिए। आपी गुस्से में कहने लगी, भाई तो नहीं है और मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे साथ क्यों होता है? इसको मैं क्या समझूं? मैंने गुस्से में कहा, आपी क्या बकवास कर रही हैं आप? मुझ पर शक कर रही हैं? आपी गुस्से में कहने लगी, आवाज नीची रखो, अगर मैंने आवाज ऊंची की तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। आपी की बात सुनकर मुझे यूं लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप इस अंदाज में मुझसे बात करेंगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था वो मुझसे ऐसे बात करेंगी। मेरे बारे में वो ऐसा सोचती हैं। मैंने आपी को कहा, अगर आप मेरे बारे में जो भी गलत सोच रही हैं, सोचना बंद कर दें। आज के बाद मैं आपके मंगेतर के पास भी आपको नजर नहीं आऊंगी। आप मुझे समझ नहीं आती। आपी का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था? वो क्यों मेरे साथ ऐसा करती हैं? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आपी मेरे बारे में इतना गलत सोचती हैं। आपी मुझे कहने लगी, याद रखना, अगर तुम इसके इर्द गिर्द मुझे आज के बाद नजर आई तो फिर सोच लेना, मैं ऐसा बदला लूंगी कि तुम कभी ख्वाब में भी तस्वर नहीं करोगी। मैं हैरत से आंखें फाड़े आपी की तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये मेरी ही आपी है जो मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल रही हैं। वो तो कमरे से बाहर चले गई, पर मुझे ऐसा लग रहा था आज मैंने आपी को अपने दिल से भी निकाल दिया था। जब आपी के दिल में मेरे लिए इतने बुरे ख्यालात थे तो मैं कैसे उनकी इज्जत करती। बेड पर गिरने वाले अंदाज में मैं बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी, बार बार यही सोच रही थी कि आपी मेरी सगी बहन मेरे बारे में ऐसे ख्याल करती हैं कि मैं उनके मंगेतर के पास जाती हूँ। ये तो आम बात थी। वो मुझे बचपन से दोस्त और उससे मंगेतर कहता था। सबको पता था इन दोनों की शादी होनी है। हालांकि मेरा कज़न भी कहता मेरी होने वाली बीवी गुस्सा बहुत करती है, लेकिन वो मेरे साथ न जाने ऐसे क्यों करती थी। मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया था न मैं उसे बुलाऊंगी ना ही अपने कज़न को। अगले दिन मैं जल्दी से उठी, फ्रेश हुई, बिना नाश्ता किए ही कॉलेज चले गई। ताई भी मुझसे पूछती रही कि क्या हुआ है, नाश्ता नहीं करना क्या? मगर मैंने उनकी भी किसी बात का जवाब नहीं दिया, ना ही मैं किसी से अब कोई बात करना चाहती थी। कॉलेज आकर भी मेरा मूड बहुत ख़राब था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने क्लास भी बस एक ली और ग्राउंड में बैठी रही। छुट्टी के वक्त मुझे मेरा कज़न लेने आया हुआ था, मगर मैंने उसे यूं ही महसूस करवाया जैसे मैंने उसे देखा नहीं। मैं आगे की तरफ चलती जा रही थी। अचानक मुझे पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मैं फिर भी न रुकी और आगे चलती जा रही थी। उसने एकदम से मेरे आगे गाड़ी रोकी और गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैंने उसे कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो मुझे गुस्से में कहने लगा, अब ये क्या नया ड्रामा है? मैंने अब तुम्हें क्या कह दिया जो तुम ऐसे कह रही हो? इसकी बात सुन के मैंने कहा, कुछ नहीं कहा, बस आप मुझसे दूर रहा करो, मेरे पास भी ना आया करो। वो एकदम से गुस्से में कहने लगा, कैसी बकवास कर रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता था मेरी बात पर वो इस तरह गुस्सा कर जाएगा। वो चलाकर बोला। उसने सड़क का भी ख्याल न किया और गुस्से में कहने लगा, अभी तुमने क्या बकवास की? तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम पे गंदी नजर रखता हूँ जो मैं तुम्हारे पास ना हूँ? क्या सोच रखती हो तुम? मानना पड़ेगा, अगर तुम ये सब कुछ सोच रही हो तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। बस इतना बता दूं, आज तक कितने सालों से तुम हमारे घर में हो? आज तक मैंने तुम्हें कोई गलत बात की हो, तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की हो तो बताओ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो मैं घर छोड़ दूंगा। इस दिन तक इस घर में नहीं आऊँगा जब तक तुम इस घर से रुखसत होकर नहीं जाओगी। वो गुस्से में बोल रहा था। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा कि आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गुस्से में कहने लगा, तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचोगे। वो मुझे वहीं पर छोड़कर चला गया। मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। मैं रोती हुई अपने आंसू साफ करने लगी। इस वक्त मैं खुद को शदीद अकेला और बेबस महसूस कर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाती हुई घर की तरफ जा रही थी। इस वक्त मेरा बिल्कुल भी घर जाने को दिल नहीं कर रहा था। न जाने मैं खुद को कैसे संभाल कर घर तक आई। जब मैं घर में दाखिल हुई, सामने आप ही खड़ी हुई थी। वो कुछ बोलने लगी थी। मैंने रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, खुदा का वास्ता है, नहीं जाऊंगी आपके मंगेतर के पास। इस वक्त मुझे कुछ न कहना। मुझ में बोलने की कोई सुनने की हिम्मत नहीं। मैंने रोते हुए कहा और कमरे की तरफ चले गए। कमरे में आकर मैंने बैग साइड पर रख दिया और बेड पर लेट गई और छत को घूरने लगी। आंसू फिर भी गिर रहे थे। अब नहीं पता था कौन मेरे साथ था, कौन अपना था, कौन गैर था। दिन गुजरने लगे। इसके बाद मैं अपने कज़न से दूर रही। उसने भी मुझसे कोई बात न की। आपी से भी मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी। ताई अम्मा कहने लगी कि वो आपी के साथ मेरी भी शादी करना चाहती हैं। मैंने उनकी बात को सुन के कहा कि कर दें, वैसे भी इस घर में मैं अकेली ही होती हूँ। मेरी बात सुन के ताई कहने लगी, क्या कह रही हो? हम सब तो तुम्हारे साथ होते हैं, क्या हो गया है? अब तुम बिल्कुल चुप चुप रहती हो। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, किससे बात करूं? क्या कोई है मैं जिससे बातें करूं? मैं गुमसुम सी होकर बोल रही थी। वो मुझे कहने लगी, क्या हो गया है, क्या बोल रही हो? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, आप कर दे मेरी शादी।
وہ مجھے کہنے لگی ایک بہت اچھا رشتہ ہے میری نظر میں، لڑکا بھی بہت اچھا ہے، بہت خیال رکھے گا تمہارا۔ ان کی بات سن کے میں مسکرا دی اور کہا آپ جو کہیں گی مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد میرا اس لڑکے کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا۔ آپی کا اب رویہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، نہ جانے اب انہیں کیا تھا، کیوں میرے سے ناراض رہتی تھی، اب بھی بہت طنز کر جاتی تھی مجھ پر، مگر اب میں برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے کبھی ان سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی بات کرتی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور کمرے میں آ گئی۔ یوں ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے میرا کزن تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا ایک بات کرنی ہے، کیا آ سکتا ہوں؟ اس کا رویہ پہلی بار میرے ساتھ ایسا تھا۔ میں نے کہا آ جائیں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں آپ ہی نہ آ جائیں۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا اس دن میں بھی غصے میں تھا اور تم سے بھی ٹھیک سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ مجھے بتاؤ کس نے تمہیں ایسا کہا تھا مجھے کہنے کو؟ اس کی بات سن کے میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے کہنے لگا سچ بتاؤ ورنہ دیکھ لو میں نے تمہیں زندگی بھر نہیں بلانا، یاد رکھنا۔ اس کی بات سن کے مجھے احساس ہو رہا تھا کل کو تایا تائی نے تو نہیں رہنا۔ آپی کا تو ویسے ہی میرے ساتھ رویہ اتنا برا تھا، اس کے بعد تو پھر میں نے اکیلے ہی ہو جانا تھا۔ ویسے بھی آپی کی وجہ سے میں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے سب کچھ بتا دیا، جو کچھ آپی نے کہا تھا کہ میرے منگیتر سے دور رہو۔ وہ مجھے کہنے لگا یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ میں نے اسے کہا پتہ نہیں کیوں نہیں بتا سکتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ بہت پچھتا رہی ہوں آپ کو نہ بتا کر۔ وہ مجھے کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ویسے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، مگر پھر آپی نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کی۔ دن گزر گئے، آخر میری شادی والا دن آ گیا۔ میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی، لیکن آخری دن بھی آپی نے مجھ پر طنز کر ہی لیا، مجھے دھمکی دے ہی لی کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، لیکن میں نے ان کی بات پر غور نہیں کیا۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میرا شوہر دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، بار بار مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ مجھے بھی ہنسی آ گئی اس کے قریب دیکھنے پر۔ وہ کہنے لگا پاگل لڑکی ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگا کیوں آپ کو دیکھنے پر ٹیکس لگا ہے کیا؟ اس کی بات پر مجھے ہنسی آئی۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا خوبصورت چیزیں دیکھنے کے لیے ہی بنی ہوتی ہیں، آئی سمجھ، اور ویسے بھی میں تو آپ کو دیکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اس کی بات سن کے میں ہنستی۔ میں بہت خوش قسمت تھی، مجھے اتنا اچھا شوہر ملا تھا جو کہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، ہر وقت مجھے خوش کرنے میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن میں اداس تھی، مجھے کہنے لگا جب تم اداس ہوتی ہو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، اس وجہ سے تم اداس نہ ہوا کرو۔ اس کی اتنی خوبصورت سی بات سن کے میں مسکرا دی۔ وہ بھی دھیرے دھیرے سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا بس ہنستی رہا کرو۔ وقت گزرنے لگا، جب بھی میں گھر جاتی اپنے شوہر کے ساتھ میری تائی مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتی، لیکن نہ جانے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے آپی مجھے خوش دیکھ کر خوش نہیں ہے۔ مجھے اب آپی سے ڈر بھی لگتا تھا، جن نظروں سے وہ مجھے دیکھتی تھی مجھے حیرت ہوتی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ جب ہم لوگ رات کو گھر آئے تو اچانک سے میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ میرا شوہر کہنے لگا ہسپتال لے چلتا ہوں یا ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اگلے ہی دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میرا شوہر مجھے ہسپتال لے کر گیا تو پتہ چلا میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر گھر میں سب بہت خوش ہوئے۔ میرا شوہر سب سے زیادہ خوش تھا۔ جب میرے میکے یہ خبر پہنچی تو سب خوش ہوئے، اور اس بار مجھے حیرت ہوئی، آپی بھی خوش تھیں اور آپی کو خوش دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ تو ان کے دماغ میں چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ خوش ہوئی تھیں، لیکن پھر میں نے سوچا اب تو میرا اتنا محبت کرنے والا شوہر میرے ساتھ ہے، اب میں کیوں ڈر رہی ہوں؟ میں یہی سوچ کر مسکرانے لگے۔ شام کے 3 بج رہے تھے، میرا شوہر آیا اور آتے ہی سٹور روم میں گھس گیا۔ میں حیران تھی، آج نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ آتے ہی سٹور روم میں گھس گیا تھا۔ میں بہت حیران تھی۔ میں سٹور روم کی طرف گئی، جب میں نے دروازے پر دستک دی لیکن سٹور روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ وہ کمرے میں آیا، جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس سے کہا کیا ہوا ہے، آ جاتے ہی کیوں سٹور روم میں گھس گئے؟ میں نے گہری سانس لی تو وہ کہنے لگا بس کبھی بتاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں، ابھی مجھے بتاؤ۔ وہ مجھے کہنے لگا پاگل ضد نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا بھائی بتا دوں گا۔ میں نے اس سے کہا بتاؤ نا۔ میں نے اس سے کیا لینا ہے، وہ مجھے بتانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں بتانا چاہتے تو میں نہیں پوچھتی۔ وہ کہنے لگا بیگم ناراض کیوں ہوتی ہو، میں بتاؤں گا نا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس دن کے بعد اس کا معمول بن گیا تھا، وہ جب بھی آتا سٹور روم میں چلا جاتا۔ اس کا یوں روز روز جانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں بتاتا تھا۔ آج میں بھی اس کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھ گئی کہ مجھے بھی بتاؤ کہ تم کیوں جاتے ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے تم مجھ سے پوچھ کر ہی رہو گی۔ اس کی باتوں میں آ کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا ہاں مجھے بتاؤ۔
वो मुझे देख कर कहने लगा, मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए कमरा सजा रहा हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी उसकी तरफ देखने लगे। वो मुझे देख कर कहने लगा, क्या हुआ है? मैं उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रही थी। मुझे खुशी हो रही थी। उसे अपने आने वाले बच्चे की अभी से इतनी फिक्र थी जो उसके लिए कमरा सजा रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था उसका यूँ कमरा सजाना। मैंने उसे कहा कि अगर तुम कमरा सजा रहे हो तो फिर मुझे भी दिखाओ। वो मुझे कहने लगा, अभी नहीं, एक दिन ही तुम देख लेना। इसकी बात सुन के मैंने कहा, भाई ये क्या बात हुई? क्यों एक दिन ही देख लूँ? मुझे अभी दिखाएं। वो मुझे कहने लगा कि पहले तुमने जिद करके पूछ लिया है, अब और जिद नहीं करो। इसकी बात सुन के मैं खामोश हो गई। मैंने फिर से कोई बात न की। मैं कमरे में बैठी हुई थी, अचानक से मेरा मोबाइल बजने लग गया। मैंने हैरत से देखा तो मेरे कज़न का नंबर जगमगा रहा था। मैंने कॉल पिक की। मैंने जैसे ही कॉल पिक की वो जल्दी से मुझसे पूछने लगा, तुम ठीक हो? इसकी बात सुन के मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ है? वो मुझे कहने लगा, काफ़ी दिन हो गए हैं, तुमसे कोई बात नहीं हुई थी, मैंने इस वजह से पूछ लिया था। चलो ठीक है। उसने ये कहकर कॉल काट दी। मैं हैरान थी, इतनी थोड़ी सी बात की थी उसने और कॉल काट भी दी थी। न जाने क्या कहने के लिए कॉल की थी। दिन गुजरने लगे। फिर मेरी काफ़ी दिन अपने मैके में कोई बात ना हुई। जैसे जैसे मेरे दिन करीब आ रहे थे मैं महसूस कर रही थी मेरा शौहर बज़ाहिर तो खुश होता है, लेकिन न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता था जैसे वो दिल से खुश नहीं, किसी वजह से वो उदास है। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने हंसते हुए कह दिया कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम बस वैसे ही परेशान हो रही हो। लेकिन मेरी ये परेशानी दुरुस्त थी। जब कुछ दिन बाद सुबह के वक्त मैंने अपनी आंखों से अपने शौहर की मैयत को देखा। मैं चीखते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो दुनिया जहां से बेगाना सो रहा था। मैंने उसे बहुत पुकारा, लेकिन उसने मेरी आवाज़ न सुनी। मेरी सास एकदम से मुझ पर चीखने लग गई और रोती हुई कहने लगी, ये लड़की मेरे बेटे को खा गई, इसकी वजह से ही वो स्टोर रूम में ऐसा काम करता था। मैं हैरत से अपनी सास की तरफ देखने लगी, जो कि मुझे बुरा भला कह रही थी। न जाने क्यों वो ऐसा कह रही थी। मुझे तो ये भी मालूम था कि वो स्टोर रूम में अपने बच्चे के लिए कमरा सजाता है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो क्या काम करता है। मुझे ये भी बहुत दुख हुआ। मेरा मैके से सब आए थे सिवाय मेरी आपी के। रात का वक्त था। मैं कमरे में बैठी रो रही थी, अपने शौहर को याद कर रही थी। अचानक मुझे स्टोर रूम का ख्याल आया। मैंने उसकी चाबी ढूंढी और स्टोर रूम की तरफ गई। जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में हर तरफ दवाइयाँ बिखरी हुई थी, जिन्हें मैं हैरत से देख रही थी। न जाने ये किस चीज़ की दवाइयाँ थी। वहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं था, ना ही कोई कमरा सजा हुआ था। मैं वो दवाइयाँ उठा उठा कर देखने लगे। मुझे हैरत हो रही थी, ये इतनी अजीब दवाइयाँ, उनका वो क्या करता था मेरा शौहर। मैंने जल्दी से वो दवाइयाँ देखनी शुरू की, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये क्यों है और किस लिए हैं। अचानक मेरी नज़र टेबल पर गई, जहाँ पर कुछ लफाफे पड़े हुए थे। मैंने जल्दी से वो लफाफे उठाए और उन्हें देखने लग गई। वो खोलकर मैंने देखा तो इसमें कुछ खत थे। मैं पढ़ने लग गई। एक पर लिखा हुआ था कि अगर तुम हमें 2 नंबर दवाएं नहीं बनाकर दोगे तो तुम अमीर कैसे बनोगे, ऐसे ही गरीब रह जाओगे। हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, तुम बस ये काम जारी रखो। मैंने दूसरा निकाल कर पढ़ा, जिस पर लिखा हुआ था, अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो अपनी हालत के तुम खुद जिम्मेदार होगे। इस तरह की बहुत सारी धमकियाँ लिखी हुई थी और मैं वो पढ़े जा रही थी। जैसे मेरा शौहर नज़र आता था, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा निकलेगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो अमीर बनने के ख्वाब देख रहा है और वो ख्वाब पूरे करने के लिए इस हद तक चला जाएगा। अब मुझे अपनी सास की बात समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा था कि उनका बेटा मेरी वजह से मरा है? इसमें मेरा क्या कसूर था? वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से तो कर रहा था, इस सब में हमारा क्या कसूर था? मैं तो बस यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं अपनी सास के पास गई और उनको वो सब लिफाफे दिखाए। मेरी सास मुझे कहने लगी, तू ही उसे धमकियां देती थी कि अगर तू अमीर ना हुए तो मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारे बच्चे को छोड़कर चली जाऊंगी। इनकी बात सुन के मैंने नफ़ी में सिर हिलाया और कहा, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो गुस्से में कहने लगी, मेरा बेटा मुझसे झूठ बोलता क्या? उसने कहा था कि वो ये काम तुमसे छुप कर करता है ताकि तुम्हें सुकून की ज़िंदगी मिल सके। मैं अपनी सास की मुंह की तरफ देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। सब कुछ मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर गया। मैंने अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मगर वो मानने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन बाद मुझे कहने लगी, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरा है, तुम इस घर से चली जाओ। मैं हैरत से उनकी तरफ देख कर कहने लगी, कि आप इस हालत में मुझे घर से निकाल रही हैं? मैं कहाँ जाऊँगी? वो मुझे गुस्से में कहने लगी, जहाँ मर्जी जाओ पर इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपना सामान उठाओ और चले जाओ। मैं कमरे में आई, अपने कज़न को कॉल की। वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं आखिरी बार इस कमरे को देख रही थी जिसमें बहुत सी हंसी और कहके थे। हमारा कितना अच्छा वक्त जो हमने साथ गुजारा था। मैं खुद को कितना खुशकिस्मत समझती थी, मगर मुझे क्या मालूम था मैं इतनी ही बदकिस्मत हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वापस अपने मैके आ गई।
जब मैं अपने मैके आई तो मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। इसके बाद खुदा ने मुझे एक बेटा दिया, लेकिन मैं फिर भी खामोश खामोश रहती थी। आप ही कमरे में आई तो मैं रो रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि रोना बंद करो, जो अल्लाह को मंजूर हो। मैं उसे देख रही थी। वो पहली बार मुझसे इतने प्यार से बात कर रही थी, वरना तो आज से पहले उन्होंने कभी मुझसे इतने प्यार से बात न की थी, ना ही कभी मुझे ऐसे कुछ समझाया था। आज पहली बार समझा रही थी और मुझे चुप करवा रही थी। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। आप ही मुझे कहने लगी, तुम्हारे पास तो इतना प्यारा सा बेटा भी है, क्यों रो रही हो? जाने वाले को हम वापस नहीं ला सकते। मुझे ज़्यादा दुख अपनी सास के इल्ज़ाम का था। मैंने आप ही को बताया तो आप ही कहने लगी, शुक्र करो जो इस शख्स से दूर हो गई, वरना न जाने वो क्या कर जाता। ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। मैंने आप ही को कहा मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। जानती है मेरे लिए कितना अहम था। आप ही कहने लगी, तुम इससे कभी किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त कर सकती थी? इनकी बात सुन के मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। वो मुझे कहने लगी, बस इसी वजह से मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे करती थी, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद आप ही का रवैया मेरे साथ ठीक ही रहा। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।